बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि आने वाला हफ्ता जो है जंग का हफ्ता होगा। अमेरिका ईरान जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। बहुत सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे थे, ईरानी पासदारान की तरफ से आ रहे थे, मुज़ाकरात की बात चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ हालात कशीदा होते चले जा रहे थे। और आज ये हालात इस नौइयत के हैं कि पहले एक मिसाइल लगता है मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ को, जिस पर मैंने एक व्लॉग किया था अदील साहब के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्रोजेक्टाइल या मिसाइल जो है ये किस मुल्क से आया, किसने फायर किया, कुछ पता नहीं था। लेकिन अब अमेरिकी जहाज़ जो कि डिस्ट्रॉयर थे यानी मिसाइल बरदार जहाज़ थे, उन पर 2 मिसाइल फायर किए हैं पासदारान इनकलाब ने। ये जासिक की बंदरगाह है जहाँ से ये उसके करीब से ये आपने हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सुबह ही मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हरमज़ से, कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो जहाज़ जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का। तो मैंने कहा था कि अपने जहाज़ लेकर आओ, अगर ईरान ने निकलने दिए तो पीछे तजारती और तेल बरदार जहाज़ भी आ जाएंगे। अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी कि भाई पहले अपने जंगी जहाज़ गुजार के दिखाओ। और शायद अमेरिका ने ये बात सुन ली और अपना डिस्ट्रॉयर जो है उसको निकालने की कोशिश की। 2 मिसाइल आए, पहले वार्निंग जारी की गई, यानी 3 मरतबा का जो वार्निंग मैसेज है जो कि असूल है वो दिया गया, लेकिन जब बाज नहीं आया जहाज़ तो उस पर 2 मिसाइल फायर हो गए। जंग दोबारा शुरू है। अब जंग दोबारा इसलिए शुरू है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे पहले ही ये बात कही थी कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों को निकालेगा और आपने हरमज़ जो है उसकी तजारत जो है ताकि लोगों का नुकसान जो है मुकम्मल हो जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी जो बयान आ गया कि आपने हरमज़ खुलनी चाहिए, अमेरिका को ब्लॉकेड और ईरान को जो है अपना आपने हरमज़ बंद करने का फ़ैसला वापस लेना चाहिए। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने आपने हरमज़ में दाखिले की कोशिश की, जिसको ईरान ने नाकाम बना दिया है और एक मरतबा फिर मिसाइल फायर कर दिए हैं। और इन मिसाइल फायर होने के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया में एक हलचल सी मच गई है, क्योंकि जंग दोबारा शुरू है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मिसाइल हमले का जवाब नहीं देंगे? क्या अब भी मुज़ाकरात की बात होगी? कि अब भी मुज़ाकरात किए जाएंगे? बहुत सारी खबरें जो गुड वन भी थी कि जो ईरान का जहाज़ पकड़ा गया था उसका 22 रुकनी अमला जो है 22 रुकनी अमला वो पाकिस्तान के हवाले किया गया ताकि ईरान को दे दिया जाए। मैं समझा कि शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो है एक डिस्ट्रॉयर को आपने हरमज़ में दाखिल करने का जो अमेरिका ने फ़ैसला किया उसका भरपूर जवाब पासदारान इनकलाब ने दिया है। और पासदारान इनकलाब ने कहा है कि वो आइंदा इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब जो है वो देंगे। आपने हरमज़ जो कि बंद है, बंद ही रहेगी। पासदारान इनकलाब इस पर अपना मुकम्मल कंट्रोल बनाए हुए हैं और उन्होंने अब एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अल-फजीरा तक जो है वो ईरानी पासदारान के कंट्रोल में है आपने हरमज़। और यही वो इलाका है जिसके दूसरी तरफ जो है जासिक की बंदरगाह है। अल-फजीरा में ही जो मुत्तहिदा अरब अमारात का जहाज़ था वो निशाना बना था। और मैंने कहा था कि अब के जंग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदान में लड़ी जा सकती है। इसकी प्लानिंग यहूद व नसारा कर चुके हैं और अब भी आप देख लीजिए, आपके सामने सारी सूरत हाल है कि फजीरा तक जो है ईरान ने ऐलान कर दिया है कि यह आपने हरमज़ का इलाका है, यानी ये रास्ता भी बंद हो गया। जो लोग कह रहे थे कि पाइपलाइन के ज़रिए अल-फजीरा तक, जसान से अल-फजीरा तक जो पाइपलाइन है उसके ज़रिए तेल जाएगा, फिर अमान से वो बहर हिंद में चला जाएगा और यूँ तेल की तजारत जारी रहेगी, आज से वो भी बंद है। नए नक्शे के मुताबिक ये सारा इलाका जिस पर अमेरिका अपना दावा करता था अब ईरान के कंट्रोल में है। जो भी जहाज़ इसमें से गुजरने की कोशिश करेगा ईरान की मर्ज़ी के बगैर उस पर हमला कर दिया जाएगा। ईरान ने यह बाकायदा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि जो अपने जहाज़ गुजारना चाहते हैं वो प्रोटोकॉल से बखूबी वाक़फ़ हैं कि किस तरह से वो ईरान को अपना जो टैक्स जो है या गुज़रने की सेफ़ गुज़रने की राहदारी जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। अमेरिका इसकी सेफ़ पैसेज नहीं दे सकता, देगा तो ईरान देगा। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। अब आप देख लें, आपके सामने है कि एक जहाज़ जो कि जंगी जहाज़ है, डिस्ट्रॉयर है, यानी उस पर मिसाइल नस्ब हैं,
وہ اگر آپ نے ہرمز میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاسداران اس پر میزائل پھینکتے ہیں، کجا کے تجارتی اور تیل بردار جہاز جو ہیں وہ گزرنے کی کوشش کریں۔ میں آج بھی اپنے اس موقع پر قائم ہوں۔ یہ ہفتہ امن مذاکرات سے زیادہ جنگ کا خطرہ لیے ہوئے ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اعصاب جو ہیں وہ کمزور اعصاب کا مالک ہے۔ وہ جلد فیصلے کرتا ہے اور جلد فیصلے بدل جاتا ہے۔ یو ٹرنز پہ یو ٹرن جو ہے لینا عادت ہے۔ یہ پروجیکٹ فریڈم بھی ایک ایسا یو ٹرن تھا جس میں لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ امریکہ یہ کھولنا چاہتا ہے تجارت تاکہ دنیا میں معیشت بحال ہو، لیکن دوسری طرف بنا اجازت ایران کے آپ نے ہرمز میں اپنا جنگی جہاز کا جو تھا وہ بھجوا رہا تھا، جس پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر لے رہا ہے، کیونکہ یہ جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب اگر امریکنز نے میزائل کی صورت میں دیا تو پھر یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک جنگ تو شروع ہو گئی، میزائل اس دفعہ ایران نے پہلے فائر کیا ہے، لیکن اس نے وارننگ دے کر فائر کیا ہے۔ پہلے سے پاسداران انقلاب یہ بات کر چکے ہیں کہ جو آپ نے ہرمز میں آیا وہ ہمارا نشانہ بنے گا، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، اس ٹیریٹری کے اندر ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہ آ سکتا ہے نہ گزر سکتا ہے۔ یہ اسٹیٹ آف ہارمز ہے، اسٹیٹ آف ٹرمپ نہیں ہے کہ ٹرمپ ٹو سوشل پر ایک بیان جاری کریں گے، پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کریں گے، پروجیکٹ فریڈم لانچ کریں گے اور جہاز جو ہے گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ میزائل فائر ہوئے ہیں، ابھی تو ان کے پاس خندقیں جو برودی خندقیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ جو برودی سمندر کے اندر برودی خندقیں ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ایران نے پوری تیاری کر رکھی ہے، اسی لیے ایران نے 2 میزائل فائر کر کے جنگی جہاز کو، میں پھر بتا رہا ہوں، نہ تجارتی ہے نہ تیل بردار ہے، جنگی جہاز ہے، جس کو نشانہ بنایا یو ایس ایس نیوی کا ڈسٹرائر تھا، جس نے آپ نے ہرمز میں جاسک کی طرف سے، یعنی وہی عمان کا الفجیرہ والا علاقہ جو ہے اسے داخل ہونے کی کوشش کی۔ ایران پاسداران اس سے پہلے یہ نقشہ جاری کر چکے ہیں کہ اب اس طرف بھی کوئی جہاز یا ویسلز آیا اس کو نشانہ بنایا جائے گا، یہ بھی ہماری ٹیریٹری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس نیت سے بھی آپ نے ہرمز میں آئے ہیں وہ نیت ان کی پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ ایران نے پوری ٹکر لی ہوئی ہے۔ اس ساری کھیل کا اختتام مذاکرات سے ہی ہونا ہے۔ جتنی جلدی ہو جائے امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے۔ کچھ دیر پہلے میں نے عدیل صاحب کے ساتھ ایک ویلاگ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ بیڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، یہ ایگریمنٹ نہیں کریں گے تو جو ہے نقصان جو ہے امریکہ کا ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ نقصان جو ہے مزید ہوتا چلا جائے گا۔ جنگ دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے۔ ایک طرف متحدہ عرب امارات کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری طرف جو امریکن ڈسٹرائر تھا جو کہ جنگی جہاز تھا اس پر بھی حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ کوئی تفصیلات آتی ہیں تو بتاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔